अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अयूब खान। आप देख रहे हैं डेली केयर टू पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आटे की भारी मकदार में बोरियां पड़ी है। मैं किसी मिल में या किसी आटे के गोदाम में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की दफ्तर है गिलगित शहर में। मजिस्ट्रेट आतिफ के दफ्तर में हम मौजूद है। यहाँ पे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि आटे की जो थैले है वो मजिस्ट्रेट के दफ्तर के अंदर है। आइए जानते हैं ये क्या माजरा है। बहुत सारा आटा इधर टाल लगाया हुआ है। मजिस्ट्रेट साहब से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात करेंगे ये आटा कहाँ से पकड़ा गया है और इसकी क्या कहानी है। नाजरीन, जिस मजिस्ट्रेट साहब ने ये आटा पकड़ा मौके से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस इलाके से, किस जगह से, किस वक्त और किस तरीके से ये पकड़ा गया और इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली। सर बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन कोई 100 के करीब मेरे ख्याल से ये आटे के बैग है, जिसमें 64 डाउन के पैकिंग में है, फ़ाइन आटा है, बाकी सब्सिडाइज वाला आटा है। सर ये कहाँ से पकड़ा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, तहसीलदार हेड क्वार्टर गिलगित। अमूमन हमें मुखबिर या किसी एजेंसी से या किसी बंदे से कोई इतला मिलती है तो कंट्रोल को कॉल देते हैं। कंट्रोल फिर फर्दर मुझे कॉल देता है। फिर मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि इलाका मजिस्ट्रेट या यहाँ हर मजिस्ट्रेट के अपने अपने इलाके तकसीम है, तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को हम कहते हैं कि फ़लाँ जगह से कोई इन्फॉर्मेशन आई है, आप जाकर चेक करें, अगर सही है तो फिर फर्दर हमें इतला। ये बसीन एरिया से ऊपर इस छोटी एरिया से कहीं से वो मिली थी, तो हमारे मजिस्ट्रेट वहाँ गए, ये बरामद हो गए। फिर उन्होंने वो अपने कब्ज़े में लेकर वहाँ अमूमन आवाम की ताउन लाजमी होती है। आवाम चाहते हैं कि फौरी तौर पर ही हमें इसी जगह से ही नीलाम करके, इसमें ही फिर हमें बाद में मसाइल पैदा होते हैं। फिर हमने फर्दर उसको कहा कि आप इसको क्लोज़ करके यहाँ लाएं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, हमारे जो भी केस होती है हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये फर्दर जो भी लीगल प्रोसीजर होता है इसके मुताबिक वो अपनी डिसीजन देता है। हमारा काम जस्ट इतनी हद तक होती है। कोई इस तरह के रेड में आपको किन मुश्किलात का सामना? अमूमन बर वक्त हमें इन केस अगर ऐसी वो हो गई तो बाज़ सेंसिटिव जगह होते हैं, हमें पुलिस की ज़रूरत होती है। फिर आवाम की ताउन की भी ज़रूरत होती है। बाज़ ऐसी जगह होते हैं आवाम इनसे मिले हुए होते हैं, तो ऐसी जगहों में हमारे लिए काफ़ी मसाइल होते हैं और बहुत सारे जगहों में हमें ताउन भी मिलती है आवाम से। ठीक, ये जो आटा है सर, वो इसका एक प्राइस क्या रखा था? मार्केट रेट पे बेच रहा था या सब्सिडाइज रेट पे? नहीं, ये तो ब्लैक मार्केटिंग के थे ना, वो तो देता ही नहीं था। किसी मुखबिर की इतला पे वहाँ उन्होंने ये छापा लगाया था, छापे में बरामद हो गए। ये तो ज़्यादातर ये वो जो हमारे कोठे का वो है आटा है, तो ये अमूमन वहाँ से फिर ब्लैक मार्केटिंग में 2000-2500 रुपये पर बेचते हैं। ये था यहाँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आतिफुल्लाह मोहम्मद आतिफुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो मैं यहाँ जो सेक्शन 260 टू 265 के तहत ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी कोर्ट चला रहा होता हूँ। तो ये यहाँ रेट वायलेशन हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, एक्सपायरी मटेरियल्स हो, प्राइस कंट्रोल हो, इनकी ट्रायल्स हमारे पास होती हैं। तो जुल्फ़िकार साहब मेरे हेड क्वार्टर के मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हेड क्वार्टर। इनको किसी ने इतला की कि यहाँ पे कोई ब्लैक मार्केटिंग होती है मुखबिर के उस पे मुताबिक, तो इन्होंने मजिस्ट्रेट जाबिर और मजिस्ट्रेट रऊफ़ को भेजा, जिन्होंने ये कोई 92 बैग हैं आटे का ये कंस्फिकेट करके लाके हमारे पास प्रेजेंट किया हुआ और उन्होंने मुरासला हमें पहुंचाया हुआ है, जिसके बारे में हमने अभी सिविल सप्लाई को भी लिखा है कि आके इनको बताएं। फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर हमने चेक ये किया, तो ये जो बंदा जिससे आटा ये रिकवर हुआ है, इन्होंने रिकवर किया है, ये बंदा कोई प्रॉपर हमारा डीलर नहीं है इलाके का, ये कोई सब डीलर टाइप का है या फूड कमेटी का कोई मेंबर आप समझें ऐसा सच है। लेकिन इसका नाम हमने सिविल सप्लाई से लिस्ट मंगवाई तो उसमें ये एज ए डीलर नहीं है। वहाँ कोई मौलाना रईस हैं और राशिद वगैरह इस तरह के कोई 2-3 डीलर हैं। ये पकड़ा गया आटा, और उस मोहल्ले का जो आटा है ये FM फ्लोर मिल का है, जिन्होंने उसको मोहल्ले को आटा मुहैया करना था। तो इस बंदे को जब इन्होंने जाके रेड किया तो इसमें 3-4 किस्म के मुख्तलिफ, आफ्ताब फ्लोर मिल है, फिर शमा ब्रांड का FM फ्लोर मिल है, फिर राजपूत फ्लोर मिल है, फिर गिलगित फ्लोर मिल है। इनके मुख्तलिफ बैग हैं, किसी का 5, किसी का 7, किसी का 8-10 बैग आटा यहाँ पर है कि जो बिल्कुल इलीगल है। और उसके अलावा जो हमारा जो सब्सिडाइज आटा है लोकल फ्लोर मिल का, उससे बाज़ार में
میرے خیال میں یہ گورنمنٹ سبسڈائز ریٹ جو ہے 20 kg کا 517 بنتا ہے یا 520 ایسا اس طرح کا کچھ بنتا ہے. اس سے اوپر بالکل فروخت نہیں کرنا. تو یہ لوگ آٹا یہ جو ہیں بلیک مارکیٹنگ میں 2000 سے لے کے 3000 تک پر بیگ بیچتے تھے, جو منافع خوری بھی ہے اور زائد منافع خوری پر ان کے خلاف ہم انشاءاللہ ٹرائل کریں گے. دوسرا اس میں پھر جب ریٹ کے دوران کچھ بیگ ہیں جو پنجاب پرنٹڈ ہیں, گل برانڈ, اور پھر یہ دوسرا ہے ملک فلور مل کا بھی ہے, کسی اور کا ہے دوستی کے نام سے ہے. ان کے بارے میں اب ہم سول سپلائی کو لکھ رہے ہیں کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ آیا ہمارے ہی ملوں کا ہے یا ڈاؤن کا ہے. اگر ڈاؤن کا ہے تو یہ کس سے لے کے آئے, کون ڈیلر ہے جو وہاں سے لے کے آتے ہیں, پراپر یہ جو پنجاب کا آٹا آپ نے برآمد کیا, یہ بھی کہیں چھپا کر رکھا تھا یا کوئی دکان میں آپ نے پکڑی ہے؟ جی یہ کسی دکان سے تو پکڑے نہیں ہیں, یہ دکان کے عقب میں کوئی زیر تعمیر مکان تھا جہاں سے مجسٹریٹ نے ریکور کیا ہے. اب مجسٹریٹ کا کہنا اور مخبر کا کہنا یہ ہے کہ یہ کچھ بیگ پنجاب کے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے لوکل ہوتے ہیں, ان دونوں کو ملا کے مکس کر کے ریفلنگ کرتے ہیں اور دوبارہ بیچتے ہیں. سر یہ کچھ خالی بیگ بھی ہم نے دیکھا آپ کے دفتر میں, کم از کم ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کے حساب سے ہے, یہ کہاں سے پکڑے؟ یہ لاسٹ ٹائم کوئی آج سے 10-15 دن پہلے یہ ذوالفقار صاحب رات کو وزٹ پہ تھے, تو یہ مکہ مارکیٹ کے عقب میں کوئی ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ یہ بیگ تھے, اور پھر وہاں ریفلنگ کا بھی ہمیں پتہ چلا. ہم نے جا کے چیک کیا تو کچھ ایسا آٹا تھا جو بارش کی وجہ سے یا پھر پرانا ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا, جس کو دوبارہ ریفل کر کے ان بیگس پہ اور اس طرح کے مختلف برانڈ کے بیگوں پہ پیک کر کے بھیجا جاتا تھا, جس سے ہم نے ان کو کنسفیکیٹ کیا. اور یہ تقریباً میرے خیال میں 900 کے قریب بیگ ہیں آپ کے سامنے یہ پڑے ہوئے. یہ ملک فلور مل کے, اور اسی مل کے برانڈ سے ہم نے پہلے بھی یا مختلف ملوں کے درمیان بیچ سے یہ ہم نے ریکور کیا آٹا وغیرہ. پریشر تو خیر بندہ لے تو بہت سارے پریشرز ہیں, بندہ اس قسم کی کوئی چیز پکڑ لیتا ہے تو ہزاروں کالیں آ جاتی ہیں ان کے فیور میں, یا ہاتھ ہولا رکھیں والی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن انشاءاللہ آج تک ہم بندہ اگر خود کسی چیز پہ انٹرسٹڈ نہ ہو, انوالو نہ ہونا, تو پریشر کوئی چیز نہیں رکھتا, کوئی معنی نہیں. دوسرا ہم نے دیکھا کہ پولیس یا انتظامیہ کوئی کام کر کے محنت کر کے کوئی چیز سامنے لاتی ہے, آپ کا جو مخالف ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے, وہاں سے اس کے فیور میں آتا ہے یا کوئی اسٹے دیا جاتا ہے, ایسے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ ہاں تکلیف تو ظاہر سی بات ہے بہت ہوتی ہے, اور یہ جو ہمارا ایک پروسیجر ہے, بعض اوقات پروسیجر میں تھوڑی بہت کمیاں ہو جاتی ہیں. فیلڈ سے بندہ اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ گواہ کیا تھا. آج کل تو سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے, ہر دوسرا بندہ اسی ٹائم پہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, تو ویڈیو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عدالت جب جاتے ہیں تو یہ اسٹے آرڈر پہ ہوتا ہے, پھر جا کے کوئی مہینے بعد اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تب تک یہ چیزیں ویسے بھی سڑ جاتی ہیں, اور پھر یہ مضر صحت ہو جاتی ہیں, تو ہم واپس بھی نہیں کر سکتے. یہ گلگت شہر میں یہ تھیلے بک رہے ہیں بازار میں کھلے عام, اور یہی تھیلے ہیں جن میں آپ کا جو سبسڈی کا آٹا ہے وہ پیک ہو کے آپ کو ہی جو 500 میں ملنا چاہیے وہ 3500 میں 20 کلو کا تھیلا ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر آٹے کا بحران پیدا ہوتا ہے, اور جس کے باعث اکثر ہم نے دیکھا آپ سب کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. لوگ احتجاج کر رہے, دھرنے دے رہے ہیں. کئی دفعہ میلوں سے مجسٹریٹ صاحبان نے جا کے ریڈ کر کے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, اس کے باوجود بھی وہ ملز بھی چل رہے. یہ یقیناً سول سپلائی کا جو عملہ ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے ہی ہے. آپ کا وزیر خوراک ہے, اس کے اوپر بھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے گلگت شہر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. ایک ان آفیشیل ڈیلر, آفیشیل ڈیلر بھی نہیں ہے, اس کے پاس 4 ملوں کا آٹا تھوڑے وہ کہیں سے بھی لا کے وہاں بیچتا ہے. اور اس سے بڑی بات جو پنجاب کا جو پیک آٹا ہے, جو برانڈ ہے گل برانڈ کے نام سے, کوئی 64 بیگ پکڑے ہیں. سر یہ کب تک آپ لیلام کریں گے؟ بس اس میں ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں سول سپلائی کا ایکسپرٹ اوپینین ان کے بارے میں, یہ جو پنجاب برانڈ میں ہیں ان کے بارے میں باقی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اس کو پبلک نوٹس نکالیں گے اور کل انہیں میں ہم آپشن کر دیں گے. اور یہ کیونکہ سبسڈائز آٹا ہے, کسی بندے سے پکڑا گیا تو سبسڈی والا ہی ریٹ پہ عوام کو مل جائے. بس نہیں سر, یہ جو آپ سول سپلائی کی بات کر رہے ہیں کہ ایکسپرٹ اوپینین ہم لیں گے, کیا ایکسپرٹ اوپینین دیں گے سر؟ کوئی ایسی مشین ہے کہ وہ چیک کر کے بتائے کہ یار یہ اس مل کا آٹا نہیں ہے, اس مل کا آٹا, یا کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے اس کے اندر؟ کیونکہ مل بناتا ہی ڈفرینٹ آٹا ہے, اس سبسڈی آٹا سے ڈفرینٹ ہی ان کے پاس ایسا
निज़ाम है कि वो फाइन आटा अलग बनाते, सुपर अलग बनाते, डबल सुपर अलग बनाते, तो सिविल सप्लाई यहाँ पे किस तरीके से वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकती है? असल में ये जो है ये आटा मैंने अभी बताया ना, इसमें दो कैटेगरी के हैं, एक पंजाब के ब्रांड में पैक्ड है और एक हमारा लोकल है। लोकल वाला तो सब्सिडाइज आटा है, ये उस मोहल्ले का आटा बिल्कुल नहीं है, ये इस मिल को एतराइज़ ही नहीं है कि इस मोहल्ले को वो देते हैं, क्योंकि मिलों पे मुख्तलिफ डीलर होते हैं, एक मिल पे 10-10, 15-15 ये सिविल सप्लाई नोटिफाई किया हुआ है, उनके तहत जाता है ये आटा। तो ये वाला जो आटा है जिस बंदे से बरामद हो गया वो न इस मिल का डीलर है, न उस मोहल्ले को इस मिल की तरफ से आटा जाना है, तो ये तो बिल्कुल 100% ब्लैक मार्केटिंग ही है। दूसरा ये जो ब्रांड है इस पे हम इसलिए बैठे हुए होते हैं, तो कल कलाएँ जब किसी हायर फॉर्म पे जाते हैं या हमसे बड़ी अदालत पे जब जो जाते हैं, तो वो अपना कोई जाली भी हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, वो बिल बना के फिर हमारा पंजाब ब्रांड का था, फिर पिक्चर्स आपको पता है आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो इस पे ये जाके क्लेम करते हैं। अब मेरा मजिस्ट्रेट ने जब पकड़ा तो इनका कहना ये था कि ये मिक्स करके भी पैक करते हैं बैग्स पे, लेकिन उधर स्पॉट से इनको ये वाले बैग मिले नहीं, क्योंकि इनके मुखबिर ने इनको इतला ये की थी ये मिक्स करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ जाहिर होती है कि इस बंदे के पास 4 फ्लोर मिल्स का आटा है, तो ला मोहल्ला 4 फ्लोर मिल्स का आटा है, तो फिर ये एक डीलर टाइप का है, ब्लैक मार्केटिंग ये करता है। इस पे जस्ट एक्सपर्ट ओपिनियन हम इसलिए ले रहे हैं कि कल किसी अदालत पे हमारे उसको ऑर्डर को चैलेंज किया जाए तो वहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ा मायने रखता है। आगे है, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, और इंशाल्लाह ये जो इल्लीगल आटे के बारे में क्रैकडाउन है ना, वो हमारा इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। जी नाजरीन, एक चीज़ साबित हो गई है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर इस आटे की चोरी को रोका जाए तो जो आटे की बोरियां हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए काफ़ी हैं। जब से सेक्रेटरी फूड दिलदार अहमद मलिक साहब ने ओहदा संभाला है, उसके बाद आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी ज़िले में, किसी भी तहसील में आटे के लिए लोगों ने कोई धरना नहीं दिया, कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये बात साबित करता है कि अगर गंदम की चोरी को रोका गया तो गिलगित बल्तिस्तान में आवाम के लिए आटा वफर मकदार में मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।